أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. أنك لله لا على كشهر دي أما على كان دمه على كان فنغسي على كان سطرة. N'Ala sɔnna an bɛ araba la mars kalo tile 9 san 2022 bi ye araba ye mars kalo tile 9 san 2022 le mercredi 9 mars 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate silamɛya kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Shaaban ni o ye sunkalomakɔnɔ kɔnɔ ye a bɛ bɛn o tile 6 san 1443 ni ma fili bi kan ka bɛn Shaaban tile 6 san 1443. Groupe Les Croyants n'o ye muminu ka groupe ye limanajɔn ka groupe sura n ye video 2 bila video ninnu dilanna Facebook kan. A video fɔlɔ o tun bɛ kan ka boli kɛ musow ka 8 mars kan. A video 2nan o tun bɛ kan ka boli kɛ jihadi kan. A bɛ fɔ min ma ko jihadi a n'a bɛ fɔ jɔn de ma ko jihadis. A y'a faamu. Donc a video kɔni dilanna n y'a kanu ka audio fana k'a la. Nin ye a audio ye. Précisément video fɔlɔ tun bɛ ka boli thème min kan n'o ye 8 mars ye. Nin ye o thème ye, nin y'a audio ye. N mako b'a audio la k'a kɛ ka baara dɔ kɛ inshallah. Min fɔla video la o kelen de bɛ na fɔ audio la parce que kuma ti ɲɔgɔn jɛ diinɛ na. A y'a faamu. Donc o kɔnɔna na détail dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la minnu bɛ se k'aw nafa parce que a mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ sura video la yɔrɔ dɔw bɛ yen n da ma se o ma mais bi ni hakili jigila o yɔrɔ la n bɛ se k'o fara a kan a bɛ se ka nafa se aw ma a video 2 bɛɛ la. Mais nin thème in nin bɛna boli 8 mars de kan 8 mars. Est-ce que a faamu? Donc n y'a fɔ a ye cogo min na an bɛna daminɛ yɔrɔ min na o de k'a lajɛ 8 mars est-ce que silamɛya la a dagalen de don walima a ma daga? Est-ce que silamɛya b'a lakodɔn wa? Ensuite 8 mars a laɲini ye mun ye? A daminɛna tuma jumɛn ani hakilina jumɛn de b'a la? A bɛ faamu? 8 mars a daminɛna depuis tuma jumɛn ani hakilina jumɛn de bɛ 8 mars ko in na? A bɛ faamu wa? An bɛna an da don o de la k'o ɲɛfɔ a bɛ se ka faamu cogo min na. An b'a daminɛ yɔrɔ min na o de ye est-ce que 8 mars san o san mars kalo tile 8 fête min bɛ k'a la musow fɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma tubabukan na ko journée internationale des droits des femmes ko diɲɛ kɔnɔ don min kɛrɛnkɛrɛnlen de don ka bila musow ka hakɛ kama. Musow ka hakɛ tanga o don o fête o de bɛ bɛn 8 mars ma. Est-ce que a faamu? Donc maintenant an ko an bɛna lajɛ est-ce que kuranɛ kɔnɔ a bɛ daga wa walima a tɛ daga? An ye jaabi min sɔrɔ o la jaabi sɔsɔbali o de ye 8 mars tɛ silamɛya fɛn ye. A bɛ faamu wa? N y'a fɔ kunun n bɛ segin a kan o de la audio ninnu tɔgɔ bɛ kan ka da ko le 8 mars est haram. Mais c'est pas le jour même 8 mars qui est haram, mais c'est plutôt la fête du 8 mars qui est haram. A t'i n'a fɔ ko 8 mars de ye haramu ye silamɛya la, mais fête min bɛ k'a la k'a don ta k'a bonya ko musow ka a tɔgɔ de hakɛ don silamɛya tɛ jɛ ni o de ye parce que ko minnu b'a kɔnɔ silamɛya hakilinaw tɛ dɛ. A ma daminɛ silamɛw fɛ walima an bɛ se k'a fɔ a ma daminɛ silamɛya tɔgɔ la an ka fɔ ten. Est-ce que a faamu? A daminɛna daminɛ cogo min na n bɛna n da don o la k'o yira aw la a bɛ se ka faamu cogo min na. Hakilina minnu b'a kɔnɔ k'o fana yira aw la a bɛ se ka faamu cogo min na. Donc mais yan'an ka se yen aw y'a dɔn quand même
maa o maa bɛ yen muso o muso ko i bɛ silamɛya tɔgɔ la k'i b'i yɛrɛ wele silamɛmuso k'i b'i yɛrɛ wele muminimuso wa cɛ o cɛ fana bɛ yen k'i b'i yɛrɛ wele silamɛ cɛ k'i b'i yɛrɛ wele mumini cɛ a ka dabila ne m'a fɔ aw k'a dabila diyagoya la dɛ ne tɛ se k'aw karaba k'a dabila mɛ ni n ko a ka dabila o kɔrɔ ye n'i y'a kɛ i bɛ kɔlɔlɔ de sɔrɔ a la i bɛ ala sɔrɔ i ɲɛ lahara ne tɛ se ka foyi k'i la nka ala kɔni bɛ se ka fɛn k'i la donc ni ala ko i ka fɛn min dabila o dabilali n'o dabilabaliya o tɔnɔ bɛ e yɛrɛ de kan n'a ka i ja i b'a dabila n'a yɛrɛ m'i ja i b'a kɛ maa min bɛ se i la n'o ye kangari da i ye a ka kangari lamɛnni n'a lamɛnbaliya o tɔnɔ bɛ e de kan n'i y'a ka kangari lamɛn a bɛ s'i la ka ban o i yɛrɛ m'a ka kangari lamɛn a bɛ s'i la nka n'i y'a lamɛn o tɔnɔ bɛ e kan donc ala bɛ se adamaden na ni ala ta fɔla i ye adamaden i k'a lamɛn o tɔnɔ bɛ e de kan nka n'i m'a lamɛn donc continue i bɛ continue n'a ye n'i sala n'i ye min sɔrɔ i ɲɛ o man ka bali la o la ne ko n k'a ka dabila donc dutigi si kana sɔn k'i bi jɛ n'a ye bele i musow ka ɲɛnamaya silamɛya fɛn tɛ jusqu'à preuve du contraire est ce que a faamu mɔmini muso si kana sɔn ko i b'a don ɲɛnamaya fo ka taa se k'i bɛ fini san walima ka fini san i denw ye k'o ye sangawuli ye k'o ye 8 mars ye haram en islam Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 a bɛ faamu o ye n ka téléphone numéro ye an badenw nin ye a bara bɛɛ cilen ye 8 mars silamɛya la sɔsɔli yɛrɛ t'a la silamɛya t'a lakodɔn an bɛna don a dalilu de kɔnɔ ka dalilu d'i ma i bɛna faamu mɛ n kɔnna k'a yira i la silamɛya fɛn de tɛmɛnɛ a bɛ faamu wa o b'a fini minnu bɔ a ye fini ninnu to yen silamɛya fɛn tɛ mɛ ne bɛ yan ne ma sa o i y'a dɔn n'a kun sɔrɔla ko ne dogolen bɛ ka to ka kuma o de kuma ka ca mɛ ne bɛ yan jɔnni ko ne ye min fɔ ko kalo don jɔnni a y'o tigɛ minɛ a ka na n'o ye kɛ ou bien a ye ne wele an bɛ ɲɔgɔn tigɛ ta diɲɛ bɛɛ ɲɛna ni min ta kɛla tiɲɛ ye a tɛna dɔn wa a bɛ dɔn o ye kɛlɛko ye wa o tuma na jamana dɔnnibaa bɛɛ dan ye ne de ye walima ne de dɔrɔn bɛ kuranɛ dɔn mali la wa ou bien ne de dɔrɔn bɛ wajulu kɛ mali la a donc a ye wajulu ninnu ta a y'a di dɔnnibaaw ma u k'a lamɛn a y'a ta a y'a di a bɛ fɔ minnu ma ko karamɔgɔbaw est ce que a faamu o n'o ka bazɛn gɔmijɛlanw a n'o ka jama kalolama heha a y'a yir'u la ko kalanden karamɔgɔntan mankan don ala ka waraba murutilen ko ne ko 8 mars silamɛya la ko haramu don ko dɔnnibaa jumɛn ma sɔn ni min ko k'a ma sɔn a y'a organiser an ka ɲɔgɔn tigɛ ta diɲɛ bɛɛ ɲɛna can bɛ dɔn sisan a bɛ faamu wa an badenw a haramuya yɔrɔ kɛnɛ kan o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a yira i la ala ka kira ma fɛn min daga i ye est ce que a faamu ala ka kira a ma fɛn min daga i ye o kɔmasegi kɔrɔ ye a y'o fɛn haramuya i kan ala n'a ka kira kisi nɛma bɛ kira a n'a ka so olu ma fɛn min daga e ye o kɔmasegi kɔrɔ ye o y'o fɛn haramuya e kan est ce que y'a faamu ni ala n'a kira ma fɛn o fɛn daga i ye o b'a yira o fɛn haramuyali i kan donc an bɛ 8 mars de ta an b'a lajɛ yala ala de y'a fɔ yɔrɔ jumɛn ko don dɔ bɛ yen san jate dɔ bɛ yen ko 8 mars ko n'o sela k'o ye musow ka fɛti ye aw ka ala kumakan kelen dɔrɔn bɔ kuranɛ kɔnɔ a k'o yira ne na kumakan kelen dɔrɔn ko 8 mars k'o ye don ye ala ye don min lakodɔn kuranɛ kɔnɔ n'a bɛ yen an badenw a tɛ yen groupe les croyants a ye vocal ninnu partager diinɛ can ka dɔn a y'a faamu wa deuxièmement a ye kira kumakan kelen yira kisi nɛmɛ b'a ye ko kira ko yɔrɔ min na ko don dɔ bɛ san kɔnɔ kalo dɔ kɔnɔ ko kalo in ye marisi ye k'a tile 8nan ye k'o ye musow ka nisɔndiya don ye k'o ye musow ka a hakɛ tanga don ye a y'o kira kumakan kelen yira a bɛ yen a tɛ yen kana jaabi yɛrɛ surunya yara a tɛ yen a ti ala kumakan na a t'a kira kumakan na kisi nɛmɛ b'a ye a n'a ka so ko 8 mars ko silamɛya fɛn don a t'o kumakan na ko an ka kɛ est ce que a bɛ kan ka faamu mais ala n'a kira ma fɔ an ka fɛn min kɛ o bɛ se ka taa kɛ san o san jagoya ko ye ka taa se fo dɔw n'u musow ka kɛlɛ o kama parce que muso tɔw ye fini sɔrɔ ale muso ma sɔrɔ a bɛ cɛ kɛlɛ o kama ka taa se du kɛrɛfɛdenw
olu bogotigiw ye 8 mars fini sɔrɔ mais ale denw ma sɔrɔ donc cɛ bɛ kɛlɛ o kama ka taa se o bɛɛ ma fɛn min ma laɲini yɛrɛ ala ma fɛn min fɔ k'o ka kɛ ka taa sɔrɔ ala na kira ye fɛn caman fɔ k'o ka kɛ kɛlɛmakɛw kama mais min ma fɔ yɛrɛ pepewu fɔ dɔrɔn a yela maaw la maa minnu yɛrɛ o tuma dɔ la yɛrɛ o tɛ jate silamɛya yɛrɛ o ni silamɛya yɛrɛ bɛ taa fan min na o tɛ kelen yɛrɛ 8 mars daminɛna cogo min bɛ ka na o de ɲɛf'i ye est ce que a faamu mais n bɛ kan ka kɛnɛ kanta de yira i la ala m'a fɔ kira m'a fɔ ko 8 mars ye silamɛya don ye walima musow ka don ye a tɛ yen donc ce qui veut dire que silamɛya t'a lakodɔn ça c'est clair o tɛ se ka sɔsɔ quoi o faamuna donc ni bɛɛ y'o faamu caɲinina ne bɛ kuma olu de fɛ mais nafikiw ani yɛrɛ kun ɲinibaw walima yɛrɛ niduga ɲinibaw ne tɛ se ka olu la convaincre moi je peux pas convaincre les hypocrites ils ne cherchent pas la vérité c'est leur propre passion qu'ils cherchent o mako b'o niduga de la i ka fɛn f'u ye fɛn min ka d'u ye o b'o de fɛ mais tant que i bɛ kan ka fɛn fɔ fɛn min man d'u ye i b'i si kɛ k'a fɔ o b'u ɲɛ kɛ i b'a fɔ o ma faamu ka taa sɔrɔ hali min y'a yira k'ale y'a faamu o kɛn bɛ k'a faamu ka tɛmɛ o tigi kan donc c'est aussi simple ne tɛ n ka wagati tiɲɛ olu kama donc direct 8 mars ye silamɛya la haram silamɛya t'a lakodɔn sɔsɔli t'a la quoi e min bɛ kan k'a lamɛn n'i ma sɔn i sɔn bɛ dɔnnibaa min ye o wele ka na a bɛ faamu ou bien n'i yɛrɛ ye dɔnnibaa ye ayi an ka ɲɔgɔn tigɛ ta diɲɛ bɛɛ ɲɛna a bɛ filmer a bɛ enregistrer ni min ta kɛla cɛn ye o tɛ dɔn e n'i ka dalilu ne ni n ka dalilu a bɛ faamu wa an badenw an ka taa ɲɛ o 8 mars in a daminɛna daminɛ cogo min na a ma daminɛ anw ka farafinna yan est ce que a faamu 8 mars ko kuma in a korontola ka s'an ma yan de comme fɛn caman bɛ koronto sanfɛ ka cun an kan yan donc o bɛ sɔrɔ k'a ta copier coller a dɔw bɛ coller ka ɲɛ a dɔw tɛ coller ka ɲɛ est ce que a faamu minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ yen américains ni européens ni asiatiques a caman bɛ koronto ka bɔ olu de fɛ ka na a wurula an kunna yan donc n'a wurula an kunna anw caman bɛ yan o t'a ɲɛɲini a dil'o ma cogo min na o bɛ sin k'o kara kɔnɔ ten 8 mars in y'a dɔ de a korontola ka na de a ma bɔ yan a ma créer yan a ma inventé yan mali la yan wala farafinna 8 mars ma créer anw fɛ yan mais n'i y'a ye san o san finiw bɛ dilan walima san o san a bɛ fêter mun y'a kɛ on appelle ça l'influence est ce que a faamu ka ko goloba fo ka na yɛlɛ e kan donc e ma se k'i yɛrɛ bɔ a la i sina k'i yɛrɛ to a bolo siɲɛ kelen est ce que a faamu donc c'est comme ça donc an badenw 8 mars daminɛna à New York o ye États-Unis de Amérique États-Unis d'Amérique est ce que a faamu a 8 mars in bɛ daminɛ san mun na c'est vers 1857 environ aux environs de 1857 est ce que a faamu san 1800 ani 57 yɔrɔw la 8 mars daminɛna depuis o wagati de bi ko tɛ a tɔgɔ de a ka sinsin k'a daminɛ a daminɛna yen de muso dɔw de y'o révolté est ce que a faamu muso dɔw olu de y'o révolté ka manifester an tɛna don a détail bɛɛ kɔnɔ donc ko k'olu ka hakɛ ɲini a bɛ tan hakɛ ninnu ye ninnu ye donc ka ko wuli k'o marché a daminɛna yen de à New York kana laban ka officialisé en 1977 san 1977 par l'Organisation des Nations Unies ONU diɲɛ tɔnba min bɛ yen n'a fɔ a ma ko ONU o de y'a officialisé kɔrɔ ye k'a lakodɔn k'a k'i n'a fɔ jamana yɛrɛ tagabolo dɔ don en 1977 san 1977 an badenw depuis o wagati ninnu na ka na bila fo sisan aw b'a ye san o san a bɛ ɲɛnamaya ko 8 mars o 8 mars in a daminɛna cogo min na o fɔla e ye sisan yala ne ye ɲininka o e y'a mɛn ko ala ka kira de y'a daminɛ wa ayi yala e y'a mɛn k'a daminɛna magan de wa hali an ka kɛ magan ye ayi yala e y'a mɛn k'a daminɛna diinɛ maaw dɔw de fɛ walima silamɛya tɔn dɔ de fɛ wa ayi k'a daminɛna jɔnni de bolo a New York muso qualité jumɛn o silamɛw wa fo k'i sa silamɛ musow ka bɔ ka manifester k'olu ka droit ɲini ni diinɛ jumɛn tɔgɔ ye an badenw fo k'i sa i tɛna fɔ ko a kɛla ni silamɛya tɔgɔ ye a ma kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye a kɛla n'o ka diɲɛ passe ko ɲuman ani ka muso su ka kɛ cɛ kan ka muso jama ka kɛ cɛ kan a daminɛna tan de a ma daminɛ ni ala ko ye dɛ est ce que a faamu donc a jala o la min kɛ a kolokolola k'a kolokolo comme a ka di o bɛ bamanankan in fɔ cogo jumɛn la k'a ka di kooro ye ko kaana tinɛ tɛ donc o t'a yira ko n kan bɛ muso minnu ma k'olu ye kooro ye o t'a yira ko n kan bɛ cɛ min ma k'olu ye kaana ye bamanankan kɔrɔ don o kɔrɔ jumɛn ye o kɔrɔ a jala muso ninnu na n'o y'a manifester cɛw fana y'a jɛ o la
a kɛla sisan susuli ka di kolon ye wa ka di kolonkala ye mun bɛ bele an ka taa sinon ni susuli ka di kolon ye n'a ma di kolonkala ye n'a hakili la ɲɔ bɛ mɛn kolon kɔnɔ a tɛ susu dɛ mais n'a jala kolonkala ye ka fara kan donc kolonkala b'a susu ça c'est clair ni muso minnu y'a daminɛ n'a kun ma diya cɛw ye o y'a daminɛ cogo min o kun b'a dabila ten mais n'i y'a ye o y'a daminɛ a jala o la ce qui fait a b'u ni cɛ minnu cɛ o y'a diya u la de ka muso su ka kɛ cɛ kan hakilina jumɛn de bɛ 8 mars la 8 mars hakilina dɔ ye jumɛn ye ko ka cɛ ni muso kɛ kelen cɛ ni muso ka kɛ kelen ye o bɛ 8 mars hakilina dɔ ye o prévu organisation min bɛ yen ONU organisation des nations unies ale min ye a officialisé en 1977 an badenw o ONU ale bɛ to ka thème dɔ di hakilila san o san 8 mars ko in na thème de kɔrɔ i n'a fɔ hakilina par exemple ou bien kumada par exemple a faamuya donc o thème in o b'o di i n'a fɔ n'i ye mɔgɔ ci ka taa sugu la i b'a fɔ a ye taa nin san taa nin san taa nin san an bɛ se ka thème kɛ ten est-ce que a faamu donc o thème min dila ɲina o ye jumɛn ye l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable o kɔrɔ jumɛn ye ko ka cɛ ni muso kɛ kelen l'égalité de kɔrɔ ye ka fɛn kɛ kelen n'a fɔla ka den ni fa kɛ kelen a fɔ nin ma ko l'égalité est-ce que a faamu donc an badenw o de dila ONU fɛ ɲina 8 mars ko la wa i ye muso o muso ye ka 8 mars fête ɲina san 2022 est-ce que a faamu 2022 san 2000 non san 2022 est-ce que a faamu 2022 san 2022 i ye muso o muso ye k'a fête ɲina a bɛɛ y'a fête n'o hakilina de ye peut-être à leur insu o ɲina ma nka a bɛ k'u ɲina ma kɛ e bɛ se ka fɛn kɛ cogo di e t'o ɲɛɲini ko ni ko bolo la ko kana kɛ ɲina ma o bɛ se ka kɛ o ye 8 mars de kɛ n'o tɛ n'i fagali papier dilen ma k'e k'a signé e bɛ sɔn ka signé ka sɔrɔ e m'a ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini ni min ye sɔrɔ o la jɔn tigɛnɔ de b'a la e tigɛnɔ de t'a la i bɛ faga di parce que e de y'a signé donc ka giri ko kan ten i bɛ muso ba joli jɔ Mali la yan i b'u ɲininka bi ye 8 mars ye a y'a faamu wa an ka kɛ kunun kun tɛ 8 mars ye i bɛ se k'u muso 1000 jɔ sira la i b'u ɲininka 8 mars in a bɛ kan ka fête o mun don e k'o ɲininka dɔrɔn kana kuma caman k'a la dɛ muso n'u ɲininka a bɛ kan ka 8 mars in fête 8 mars yɛrɛ ye mun ye hakilina ye jumɛn ye mun de b'a la i tɛ jaabi jɔlen foyi de sɔrɔ u da c'est comme i kɛn bɛ ka fɛn dɔ ta k'a di dɔ ma min tɛ fɛn in suguya dɔn a bɛ kan k'a labaara quoi ka kisɛ kɛ marifa la k'a di den ma denyɛrɛnin ma koyi a bɛ ka munumunu ni marifa ye a bɛ k'a tigɛ kɛ k'a fɛngɛ den t'a dɔn marifa ye min ye a t'a dɔn kisɛ min b'a kɔnɔ a bɛ se k'ale faga wa a tɛ se k'ale faga wa a t'o dɔn donc a tan bɛ ka n'a di u ma ten o fana bɛ girin n'a ye ten bi ye 8 mars ye bi ye 8 mars ye finiw bɛ san dɔnw bɛ kɛ girigiri fan bɛɛ k'an tulokɔrɔla gan o dun t'a dɔn fɛn min yɛrɛ don nin ye kabako ye dɛ nin ye kojugu ye o de la an badenw c'est à dire an ka ko nin dɔw jateminɛ quoi il faut pas que an ka yira mɔgɔw la parfois comme si n'an faga fɛn dila ma an b'a dun il faut pas k'an ka yira comme si ni ji an ka dɔw to yen a dɔw kana na kɛ dɔgɔyama ye mais e bɛ se k'i kari fɛn kan cogo di i bɛ kan k'a kɛ ka taa sɔrɔ i tɛ fɛn in dɔn o bɛ kɛ cogo di il faut d'abord savoir yanni i ka fɛn daminɛ a dɔn kɛ est-ce que a faamu 8 mars bɛɛ de filɛ nin ye kɔrɔ hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye cɛ ni muso ka kɛ kelen o y'a dɔ ye o t'a bɛɛ bannen ye dɛ ne bɛ kan ka a kojuguma yɔrɔ dɛ ani a du ci yɔrɔ ani a kɔlɔlɔ juguman ba yɔrɔ n bɛ kan k'o de d'i ma sinon a tɔw bɛ yen mais n bɛna n ka kuma bolo de kan cɛ ni muso ka kɛ kelen ye est-ce que a faamu n'i kun t'a dɔn wa n'i y'a ye wa a tɛ se ka sɔsɔ a dɔnbaa de bɛ kan ka f'i ye ne b'a ɲɛdɔn de est-ce que a faamu ni ne y'a f'i ye a tɛ se ka sɔsɔ quoi ne b'a ɲɛdɔn de est-ce que a faamu an badenw ne ma nin dɔn bi o depuis k'an to ekɔliso la ni kalan bɛ k'an kunna depuis k'an to ekɔliso la ne ye Sikaso lycée ba de kɛ n'est-ce pas o lycée ba kɔnɔ ne ye bac kɛ 2012-2013 n'est-ce pas an ka LLT la an ka anglais thème dɔ tun bɛ yen a tun bɛ kan ka boli nin kan anglais thème dɔ tun bɛ yen a tun bɛ kan ka boli women is right les droits des femmes o tun b'a kɔnɔ donc an tola baara de kɔnɔ ne nana nin yɔrɔ in ye an tola kalan na ne y'a ye effectivement monsieur bɛ kan ka leçon in expliquer cogo min na leçon in bɛ ka taa sens min fɛ an nana jateminɛ k'a ye k'a fɔ o bɛ kan k'a don an kunkolo la ka cɛ ni muso bɛɛ kɛ kelen k'o de ye muso ka hakɛ ye muso ka hakɛ ye jumɛn ye ko ka a n'a cɛ kɛɲɛ a n'a cɛ bɛɛ ka kɛ filan ye o bɛɛ ye filan ye a bɛ kan ka faamu wa depuis yen ekɔliso la ne ma sɔn thème ye depuis ekɔliso in na
depuis le sebala mi ne yɛrɛ sigiɲɔgɔn muso n'o ye voisine ye ale kun ye muso de depuis yen ne y'a yir'u la n ko non ne ma sɔn nin thème ye parce que nin thème in tɛ ka ne kunkolo minɛ donc a yɛrɛ kun bɛ to ka ne dalakɔrɔba n'a kuma ye ko ni égalité ko kuma wulila ko je suis contre n'est-ce pas mais je suis contre depuis o wagati la ne yɛrɛ a y'a sɔrɔ ne kun tɛ hali diinɛ ko fɛn ninnu dɔn mais ne yɛrɛ y'a ye logiquement fɛn min de don a ti don hakili fɛ quoi a man ka don hakili fɛ cogo di e bɛ taa muso ta k'e b'o kɛ n'o furu cɛ ye ko muso ni cɛ bɛɛ kelen ko danfara t'u ɲɔgɔn cɛ o bɛ don hakili la de façon naturelle dali yɛrɛ cogoya la est ce que ala ye muso da cogo min a n'a ye cɛ dan cogo min na est ce que dan cogo kelen don fɔlɔ la première des choses au moment de la créature au moment de la création est ce que l'homme et la femme ont été créés de la même façon mais ils sont créés différemment là muso ni cɛ est ce que o dan cogo ye kelen ala bolo o dan cogo tɛ kelen ye muso danna cogo min cɛ danna cogo min kelen don kelen tɛ o ye n bɛ kan ka détail d'i ma an bɛna don kuranɛ kɔnɔ ten mɛ kuranɛ kɔnɔ ala ye min fɔ ko ninnu kan n bɛna f'i ye mais n bɛ kan ka i yɛrɛ ni n bɛ kan k'i hakili kɔrɔkɔrɔ quoi hali yan'an ka se kuranɛ kɔnɔ adamadenya yɛrɛ la fɔlɔ muso ni cɛ ye kelen tɛ n'est-ce pas wa o hakilinaw de tala k'a don o kunkolo la k'o su ka kɛ kojugu kan ko k'i n'i cɛ kɛɲɛ fo k'i sa muso e ni cɛ ye kelen o tɛ kuma ye o tɛ kuma ye an ka bɔ kuma la an k'a kɛ face à face kɛlɛ e jɔlen ye cɛ jɔlen n'a ma hinɛ la a tɛ se lahara e bɛ s'a la ala ye cɛ da k'a fɔr de k'a kɔgɔ ka tɛmɛ muso kan muso bɛ yen ni filani nana filani kelen ye muso ye kelen cɛ ye jateminɛ kɛ dɛ n'o tola ka kɛ kɔrɔ e ka to k'o jateminɛ n'o tola ka kɛ kɔrɔ e ka to k'o jateminɛ n m'a fɔ ni bana bɛ cɛman la dɛ non n'a b'a forme na ko bana t'a la muso in fana b'a forme na bana t'a la o jateminɛ yarɔ o bɛɛ nana don kelen kɔni n'est-ce pas mais o bɛna kɛ kɔrɔ tuma min na cɛ bɛ kɛ kɔgɔ ye ka muso to yen o bɛna kɛ kɔrɔ tuma min na cɛ bɛna kɛ kɔgɔ ka na se niveau dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ ko cɛ in de wolola fɔlɔ ka wagati jan kɛ ani muso in bɛna tellement cɛ bɛ fanga sɔrɔ cogo min wa n'o bɛ kan ka kɔrɔ c'est la même chose pouvoir bɛ cɛ de la quoi fanga donna cɛ la o y'a dan cogo ye o tɛ adamadenw dɔrɔn ye dɛ hali n'i ye buganw ta k'o lajɛ buganw n'i ye bugan cɛman ni bugan musoman ta k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ dɔn sa donnikɔrɔ ni a tɔgɔ di sɛmuso jumɛn de falen don jumɛn kɛcogo kɔgɔlen don jumɛn donnikɔrɔ tɛ n'i ye sagajigi ta sagajigi ani sagamuso n'i y'o da ɲɔgɔn kɔrɔ jumɛn falen don ka tɛmɛ jumɛn kan mais papa an badenw nin ye baara ye dɛ dire que la femme est égale à l'homme c'est comme si l'on voulait dire que comment dirais-je la nuit est égale au jour dire que la femme est égale à l'homme c'est comme si l'on voulait dire que le père est égal au fils c'est comme si l'on voulait dire que le nord est égal au sud ou bien l'est est égal à l'ouest n'i ko cɛ ni muso bɛɛ ye kelen c'est comme i bɛ fɛ k'a fɔ den ni fa bɛɛ ye kelen den ni fa bɛɛ ye kelen o tuma na hakili tiɲɛna de dɛ ou bien mun bɛ yen den ni fa bɛ se ka kɛ kelen n'i ko muso ni cɛ ye kelen c'est comme i bɛ fɛ k'a fɔ su ni tile de ye kelen e hakili tiɲɛna su ni tile bɛ se ka kɛ kelen o bɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ donc nin ko ninnu a ka dabila quoi il est temps a ka dabila ni minnu t'a dɔn o k'a dɔn mais n'aw continuer la k'a kɛ walahi a b'a la sɔrɔ yen ça c'est clair o kɔni sɔsɔli t'o la minɛ maa o maa y'i tugu ala ta kɛli kan ala k'a dɔn nin man ɲi ka tila k'i continuer ka to k'a kɛ i bɛ jahanama sɔrɔ yen maa t'i bɔ fili la o continuer n'est-ce pas i ta t'i yɛrɛ ye wa i ta i yɛrɛ ye ala fana t'a yɛrɛ ye n'a bɛ dabila hɛrɛ la a ka dabila n'a ma dabila hɛrɛ la o bɛ jahanama sɔrɔ yen an badenw an ka taa kuranɛ kɔnɔ sisan kuranɛ kɔnɔ ala ye mun fɔ an ka taa kuranɛ sura 4 aya 34 kuranɛ sura 4 aya 34 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko الرجال قوامون على نساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم. Est-ce que a faamu an badenw an ka traduit français la chapitre 4 verset 34 ala ko cogo di les hommes a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les hommes ont autorité sur les femmes. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-ci sur celles-là et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. En badenw o kɔrɔ ye bamanankan na ala ko ale ye cɛ da k'a fusaya an bɛ se k'a fɔ ten walima k'a kɔgɔ comme n y'a fɔ i ye cogo min na c'est-à-dire ale ye cɛ da ka muso da ka cɛ ta k'a bila muso sanfɛ kuma banna pepewu o ye kuma in kɔrɔ bɛɛ de ye pepewu quoi yan'an ka don a détail kɔnɔ
ale cɛ da ka muso da mais ale cɛ ta k'a bila muso sanfɛ cɛ de bɛ muso commandé cɛ de bɛ sigi k'a fɔ muso ye ji soli ka di yan min cɛ de bɛ sigi k'a ka t'a dɔn n b'a fɔ a ye cogo min na c'est à dire que mara bɛ cɛ de bolo ala fɛn ko de fɔ aw ye mara bɛ cɛ de bolo est ce que a faamu mara bɛ cɛ de bolo cɛ de ye kotigi ye cɛ ni muso tɛ kɛɲɛ muso bɛ cɛ duguma cɛ bɛ muso sanfɛ ala y'o de fɔ nin ye ala kumakan ye dɛ aw ka nin ta ani giri 8 mars dɛ a donna ta a bɔla tan a y'a da ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn ta wa minnu hakilina ye ko ka cɛ ni muso bɛɛ kelen l'égalité des sexes le principe d'égalité des hommes et des femmes dans tous les domaines ka muso ni cɛ bɛɛ kɛ kelen domaine bɛɛ la muso bɛ min kɛ cɛ b'o kelen kɛ est ce que a faamu et même au niveau des revenus au niveau des salaires ko cɛ bɛ se ka baara min kɛ muso b'o baara bɛɛ kɛ o de la aw y'a ye cɛ bɛ kɛ mobili bolila ye muso yɛrɛ bɛ kɛ mobili bolila ye n'est ce pas a y'a ye cɛ bɛ kɛ école maître ye muso yɛrɛ bɛ kɛ école maître ye n'est ce pas a y'a ye cɛ bɛ kɛ policier ye ka pantalon don muso yɛrɛ bɛ kɛ policier ye ka pantalon don muso kɛlen k'i sanga cɛ ma o man faga e ye policier ye pantalon don ka fugulan don e ye cɛ ye muso fana a fana ye pantalon don ka fugulan don ale ye muso ye k'i sanga n'i ye a m'i fa e cɛ jɔlen dɔ ye muso jɔlen a y'i sanga n'i ya a kɛwale bɛɛ la hali a kɛcogo hali a tagamacogo mais ala ka kira ye mun fɔ mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ye u yɛrɛ suguya yɛlɛma suguya yɛlɛma kɔrɔ ye jumɛn ye i kɛla min ye i yɛrɛ bɔ o la k'i yɛrɛ kɛ dɔ in ye ala y'i dan k'i kɛ cɛ ye n'est ce pas donc maintenant ala ko n'i sɔnna ka musofini don k'i to cɛya la i ye cɛ ye i tilala ka musofini don walima i ye cɛ ye i tilala ka muso wale kɛ ko ale ala y'i dangaden a m'i da k'i kɛ muso ye a y'i da k'i kɛ cɛ de ye i bɛ to o de la yen a bɛ kan ka faamu wa n'i kɛra cɛ ye i bɛ to cɛya de la mais ka kɛ cɛ ye ka tila ka muso wale kɛ ko ala y'i danga i bɛ jahanama kɔnɔ n'est ce pas muso fana la même chose ni muso o muso k'i yɛrɛ sanga ni cɛ ye cɛ bɛ wale min kɛ k'i b'o wale kelen kɛ i kɛla tenitigi muso ye o i kɛla polisi muso ye o i kɛla gendarme muso ye o walima i kɛla sɔrɔdasi muso ye o i kɛla fɛn o fɛn ye cɛ kɔni bɛ min kɛ ko e fana bɛ cɛ ladege fɛn dɔw bɛ yen a dɔlen don ni cɛ de anw ka yan n'i ye pantalon don ka chemise don ka a tɔgɔ de fugulan don o ye jɔn de ka fini ye cɛ pantalon chemise fugulan o donna ni jɔn de ye cɛ tɛ o tɛ cɛ ka don fini ye mun bɛ t'o ye muso kana ko ka cɛ ni muso kɛɲɛ ka cɛ ni muso kɛɲɛ minnu ko olu tɛ silamɛya la ne kan t'o ma minnu ko a tɔgɔ di olu ye kerecɛnw ye ne kan t'o ma minnu ko olu ye bolisɔnnaw ye ne kan t'o ma o n'u ka sira ne ni n ka sira mais minnu kɔni ko k'u ye silamɛ ye aw k'a dɔn aw minnu baarakɛda y'a ye a b'a dabila walima lahara bɛ jahanama kɔnɔ a ti cɛ sɔrɔ ye min bɛ se ka sɔsɔ nin dugukolo in kan aw ta tɛ diinɛ ye o diinɛ t'aw ta ye o a y'a faamu wa polisimusow diinɛ t'aw ta ye gendarme musow diinɛ tɛ aw ta ye ne m'a fɔ aw kana kɛ gendarme ye mais ala ye min fana fɔ a kɔnɔ o fana bɛ fɔ aw ye ne m'a fɔ aw kana kɛ polisi ye diyagoya musow mais ala kɔni ye min fana fɔ a kɔnɔ a tɛ se k'o fana bali ka fɔ dɛ aw ta y'a yɛrɛ ye nka aw ta tɛ ala ka diinɛ ye donc ni a y'a yɛrɛ sago kɛ ala ka diinɛ fana b'a sagoya la o de bɛ fɔ donc muso o muso y'i yɛrɛ nɛgɛ k'i b'i yɛrɛ bila cɛya place la cɛw bɛ ye cogo min kɛ k'e fana bɛ ye ten a dɔn ala ka danga b'i kan k'i bɛ jahanama kɔnɔ ne m'a fɔ dɛ i k'i ye silamɛ ye ni kuranɛ min tɔgɔ ye o de y'a fɔ n'o ma bɛɛ ma i tɛ polisimuso de ye n'o ma bɛɛ ma taa ala fɛ i bɛ taa ala convoquer n'est ce pas n'o ma bɛɛ ma gendarme muso i bɛ taa ala fɛ yen i bɛ taa ɲɛfɔ ala de fɛ yen sinon ne fɛ yen tɛ ne ko n ko ala de ko ten n'est ce pas d'accord an badenw musow kana aw nɛgɛ dɛ n'o y'aw nɛgɛ walahi o b'aw mako sa i b'a dɔn tigitigi dali la e ni cɛ tɛ se ka kɛɲɛ ala bɔlen filɛ k'a f'i yan ale ma cɛ ni muso da k'a kɛ kelen a y'u bɔ ɲɔgɔn na de cɛ bɛ muso sanfɛ les hommes ont autorité sur les femmes ko mun na en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celle-ci ale ala de yɛrɛ de y'o kɛ bɛɛ dɛ dali la ale yɛrɛ de y'a dabɔ kama k'a kɛ ten kotigi ye fɛn min dabɔ min kama k'o kɛ o a bɛna tilegan dere k'a bɛna a ka mélange n'a ka kɔma sugu dɔnbali ta k'o don o la ala ko ale ye dali kɛ k'a kɛ tan de cɛ ka bɔ muso ye cɛ bɛ muso sanfɛ silamɛya mara la mara din bɛ cɛ de ma dutigi e de ye dutigi e de ye cɛ ye e de bɛ jɔ i cɛya jɔyɔrɔ la muso ye muso de n'est-ce pas ensuite à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens wa fana cɛw de fana bɛ wari bɔ u kunna don o don k'u musow balo k'u ka denbayaw balo ni muso naani b'i bolo cɛ muso ninnu kelen kelen t'a yɛrɛ balo n b'a fɔ
m'a fɔ cɛ qualité modèle dɔ la n kan t'o ma n kan bɛ silamɛya yɛrɛ yɛrɛ ma silamɛya la hali ni muso 4 de bɛ kun e de b'u bɛɛ balo n'est-ce pas silamɛya la hali ni den 1000 de b'i bolo tant que o ma s'u yɛrɛ kɔrɔ o charge bɛ de kunna n'est-ce pas maintenant e bɛ se k'o bɛɛ kɛ cogo di e bɛ taa san ka na min b'a dun e ta ye sanni ye dɔ in ta ye dunni ye hali dumunikɛyɔrɔ la aw ye kelen aw man ka kɛ kelen ye parce que e de b'a bɔ i kunna k'a san dɔ in de bɛna sigi k'a dun a sɔrɔla cogo di a t'a dɔn e de bɛ girin-ka-jɔ kɛ sugu la ka girin-ka-jɔ kɛ baarakɛyɔrɔ la k'o wari bɔ ka na ɲɔ san kalo mana sa walima ka fɛn dɔ san ale sigilen bɛ a bɛ k'a dun dɔrɔn k'e n'ale ye kelen e bɛ ɲina ka sa dugu kɔnɔ ale bɛ ɲina ka sa sunɔgɔ fɛ so kɔnɔ e n'a bɛɛ ye kelen e fana diɲɛ bɛ n'o ye k'a bɛɛ ye kelen a bɛ ka fɔ minnu faveur la musow n'olu sɔnna e min fana ye cɛ ye e dɔgɔnin bɛ ka sanga ni e ye ko e n'i dɔgɔnin bɛɛ ye kelen e n'i dɔgɔnin bɛɛ ye sanga kelen n'o jala i dɔgɔnin na o bɛ diya e la e min ye fa ye a bɛ ka fɔ i ye k'i ni den bɛɛ ye sisan kelen k'i ni den bɛɛ ye kelen e ma kɔrɔ a ye e ma bɔ a ye n'o jala den na o bɛ diya i fa ye cogo di an t'a lajɛ n'i y'a ye a bɛ diya muso la ka se niveau dɔ la jɔnni don jɔnni de b'a fini san ka d'u ma muso minnu bɛ girigiri ta a fini ninnu jɔnni de y'a san de o cɛw tɛ e cɛ e yɛrɛ de kɛlen ka fini san k'a di muso ma k'a yira la k'i n'a bɛɛ kelen e n'a bɛɛ kelen e y'o de fini san k'o d'a ma tan e ma fisa a ye e ma bɔ a ye a bɛɛ ye kelen e bɛ min k'a la a kan k'o kelen k'i la ne ye tigɛ fara a kun a fana k'a fara i kun ne y'a nɛnɛ a fana k'i nɛnɛ c'est ce que ça veut dire l'égalité o kɔrɔ ye si tɛ si sanfɛ bɛɛ dama ka kan o de t'o ye wa hali buganw fɛ yen bɛɛ dama man kan kuma tɛ adamadenw fɛ hali bugan cɛman n'a musoman bugan musoman b'a dɔn tigitigi ale ni a cɛ man kan a ye kɔnɔninw ta dugani musoman n'a cɛman a y'o lajɛ kɛ dugani muso yɛrɛ b'a dɔn k'ale n'a cɛ tɛ kelen sa fali an ka terme ta fali kan falimuso ni falicɛ falimuso b'a dɔn tigitigi k'ale n'a cɛ tɛ kelen o la n'a gana i bɛ falimuso de ka sentigɛ minɛ cɛ bɛ tugu a nɔfɛ e falicɛ kɛlen ka sentigɛ minɛ falimuso ɲɛ e y'o ye o ye man di n'a gana falimuso de bɛ sentigɛ minɛ mun n'a bɛ sentigɛ minɛ parce que a b'a dɔn a bɛ a ni min cɛ o ka bɔ ale ye o bɛ s'ale la a bɛ boli a ɲɛ a ye sɛw ta donnikɔrɔ ni sɛmuso n'a gana jɔn de bɛ sentigɛ minɛ jɔn bɛ tugu a nɔfɛ min bɛ kan ka boli o bɛ se k'a fɔ k'ale ni kɔfɛta ye kelen e bɛ kan ka boli maa min ɲɛ tɛ kuma nin lajɛ ninnu bɛɛ dɔrɔn ka aw hakili salo dɔrɔn nin ma fɔ a ma se ne ka nin détail in bɛɛ d'aw ma a yɛrɛ kan ka nin dɔw dɔn sa muso ni cɛ kelen wa n'i t'a dɔn 8 mars sigin b'o kan wa a filɛ nin ye a ka dabila dɛ ni ɲinanta bɔla a la komi i kun tɛ ɲinanta dɔn a bɛ se ka kɛ san wɛrɛ kɔni i bɛ pikiru de k'i yɛrɛ la n'o nana n'a kuma sugu dɔnbali fɔ ye a f'i ye ko an ka diinɛ tɛ jɛ nin ye wa a tɛ kɛ yan n'a ko a bɛ kɛ wa n'i y'a kɛ i b'i ka minɛnw cɛ a bɛ choix ta n'est-ce pas ka n'o kɛ diyagoya ko y'an bolo yan fɛn min diinɛ ma fɛn min f'i ye yɛrɛ n'est-ce pas an ka bɔ yan badenw an ka taa comment dirais-je an tilala kuranna aya in na an ka taa kuranna aya wɛrɛ la ala bɛ a yira i la kɛnɛjalan kan cɛ ni muso tɛ kelen ye kuranna kɔnɔ donc nin b'a yira i la o bɛ kan ka nin kɛ ka kuranna sɔsɔ de a bɛ kan ka faamu wa an ka taa kuranna kɔnɔ dɛ sura 4 aya 11 kuranɛ sura 4 aya 11 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim yusikumullah fi awladikum lizakar mislul khazil unsayayn. En français, chapitre 4, verset 11. Et voilà, et voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos fils, au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Voilà, ou bien on peut dire, voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Aux filles, non, au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. En badou, Allah ko kaka lameni kere. Mono b'a la ko cɛ ni muso bɛɛ kelen minnu b'a la ko cɛman ni musomanni bɛɛ kelen n'est-ce pas cɛman ni musomanni bɛɛ kelen an ka tɛmɛ sa an ka taa an badenw ala ko ni dutigi sala walima ni cɛ sala walima ni denfa sala n'est-ce pas n'a sala a bɛ denw de to a kɔ a dɔw la ko den minnu bɛ to yen tiɲɛ tilantɔ la ko min bɛ di muso ma an ka n'o kelen di cɛ ma dɛ non cɛ ni muso tɛ kelen cɛmanni min bɛ yen ani musomanni min bɛ yen ni tiɲɛ bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ ko cɛmanni kelen ɲiyɔrɔ o bɛ bɛn musomanni 2 ɲiyɔrɔ ma ni tiɲɛ bɛ tila ni dutigi ta la ka nafolo min to n'a bɛ tila cɛmanni kelen ɲiyɔrɔ o bɛ bɛn musomanni 2 ɲiyɔrɔ ma est-ce que aw kan ka faamu cɛmanni kelen ɲiyɔrɔ o ye musomanni 2 ɲiyɔrɔ ye exemple n'aw ye dɔrɔmɛ 20 di musomanni ma
a bɛ dɔrɔmɛ 40 de di cɛmannin ma a kan ka faamu o ye silamɛya tiɲɛ tilan cogo ye walima n'aw ye dɔrɔmɛ 100 de di musomannin ma aw bɛ dɔrɔmɛ 200 di cɛmannin ma parce que o tɛ kelen ye ils sont pas égaux il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes en islam ça est ce que a bɛ kan ka faamu n'aw ye 200 di musomannin ma a ye 400 di cɛmannin ma donc o kɔrɔ ye jumɛn ye ni musomannin ye 1 sɔrɔ cɛmannin bɛ 2 sɔrɔ ni musomannin ye 2 sɔrɔ cɛmannin bɛ 4 sɔrɔ ni musomannin ye 4 sɔrɔ cɛmannin bɛ 8 sɔrɔ plus a bɛ kan ka taa ni musomannin ye 1 sɔrɔ yɔrɔ min na cɛmannin bɛ 2 sɔrɔ yen ala min y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ sura 4 aya 11 e bɛ se k'i ɲɛ jɔ ala la k'e bɛ ka don fɛte ko don min b'a yira ko muso ni cɛ bɛɛ ye kelen o de kɔlɔlɔw filɛ an ka sociétéw la hali ni tiɲɛ tilan wagati sela a kafiriya sariya bɛ minnu fɛ yen ala ka sariya tɛ fɛn fɛn fɛ yen a fɔ ma ko kafiriya sariya di est ce que a kan ka faamu ala ka sariya la nin y'o ye cɛ nin yɔrɔ o bɛ bɛn muso 2 nin yɔrɔ ma mais an nana mun ye ala ta galonna k'a bɔ yen ka na ni kafiriya sariya ye k'o appliquer bɛɛ kan ko non il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes en droit il n'y a pas d'inégalité entre hommes et femmes en droit il y a ce qu'il y a c'est l'égalité entre hommes et femmes en droit n'est-ce pas ko min bɛ cɛ bolo kelen de bɛ muso bolo k'a fɔ ko cɛ ka fisa ni muso ye n'i ye kelen di muso ma i ka o ɲɔgɔnna 2 di cɛ ma non e voit pas ça comme justice olu tɛ jɛn n'o ye o ye jɔnniw kan ye aw bɛ minnu wele ko tribunal walima ko juge walima jɔnniw ou bien président ou bien ministre ou bien député o y'olu de kan ye tan koyi ala ma dɛ ne ma tɛ dɛ ala ma ala de ko cɛ kelen nin yɔrɔ o ye muso 2 nin yɔrɔ ye donc ni mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla minnu ko heyi ala i y'o min fɔ o tɛ jɛn ni o ye hɛ cogo di ka 1 di cɛ ma ka 2 di ka 1 di muso ma ka 2 di cɛ ma cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di olu y'a yira ala la ko ala t'a ɲɛdɔn ko jɔnni de b'a ɲɛdɔn olu tugun bɛ minnu nɔfɛ code tigiw code pénal des code civil code de procédure pénale code de procédure civile code des impôts o tugun bɛ o minnu na yen ko non k'o code k'olu ma ko ni 1 dila cɛ ma 1 fana bɛ di muso ma égalité entre hommes et femmes en droit donc ni tiɲɛ bɛ tilan ni 100 dila musomannin ma dɔrɔn k'a fɔ ko 200 bɛ di cɛmannin ma ko jamais 100 dila musomannin ma cogo min na 100 bɛ di cɛmannin ma ten o ye o wemarisi pratiquer baga kelenw de ka hakilina ye ten ala ko ni 1 dila musomannin ma ka 2 di cɛmannin ma o ko o tɛ kɛ ni 1 dila musomannin ma 1 bɛ di cɛmannin ma cɛ ma fisa muso ye o ye olu ka kuma ye dɛ est ce que a faamu kafiriya sariyaw a bɛ wele ten de kuranɛ y'a wele ten sura 5 aya 44 est ce que a kan ka faamu kuranɛ y'a wele ko kafiriya sariya de sariya o sariya bɛ yen min tɛ ala ta ye kuranɛ y'a wele k'a bɛɛ ye kafiriya sariya de n'i siranna k'o fɔ o y'i kungo ye a bɛ faamu ni ne fana y'a fɔ nin fɔcogo la n'o ma bɛn e ma monsieur le juge n'o ma bɛn e ma monsieur le président n'o ma bɛn e ma monsieur le premier ministre n'o ma bɛn e ma monsieur le député n'o ma bɛn e ma monsieur le commissaire n'o ma bɛn e ma monsieur le CB aw kana dabila ne da la dɛ o bɛ kɛ bingani ye ne ko aw ma n ko ala de ko ten aw tɛ se ko de la wa président e tɛ se ko la wa e bɛ se ko la ala m'a ta fɔ e m'i ta fɔ président a tɛ ne ni cɛ o premier ministre yala e tɛ se ko la wa i bɛ se ko la ala y'a ta fɔ e fana y'i ta fɔ ala ko musomanin nin yɔrɔ o ye musomanin 1 nin yɔrɔ walima musomanin 2 nin yɔrɔ o ye cɛmanin 1 nin yɔrɔ ye aw farala ɲɔgɔn kan yen ka ala ta sɔsɔ ko ni 1 dila cɛ ma 1 bɛ di muso ma k'a bɛɛ ye kelen aw tɛ se ko la wa awɔ députéw aw tɛ se ko la ala y'a ta fɔ aw de nana ala ta galo ka bɔ yen k'aw y'olu ka sariya ta o ma kɛ o kɛla d'accord jugew aw tɛ maa donna kaso la aw tɛ se ko la wa aw bɛ se ko la procureur aw tɛ kan ka maaw bila sous mandat de dépôt aw tɛ se ko la wa aw bɛ se ko la policiw aw tɛ kan ka maaw minɛ su ni tile aw bɛ se ko la gendarmew aw bɛ se ko la d'accord ne ko n ko ala ko ne maa o maa n'a ma baara kɛ ni ale ala ka sariya ye k'a bɛɛ ala ko a bɛɛ ye kafiriw de ye ni minnu ma kiiri tigɛ n'ale ka kuranɛ ye wa sariya o sariya yɛlɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ ala ka kuranɛ sariya ye ala ko a bɛɛ ye kafiriya sariya ye ne m'a fɔ ne ko ten dɛ ne ko n ko ala de ko ten mi chapitre 5 verset 44 kuranɛ sura 5 aya 44 a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim et tout ce qui ne juge pas d'après ce que Allah a fait descendre les voilà les mécréants ni jamakulu ma baara kɛ n'ale ka sariya ye k'a bɛɛ ye kafiriw de ye aw m'a fɔ k'aw bɛ se ko la présidents ni ministres ani faamaw n'aw bɛ se ko la an bɛna dɔn sisan ala y'a ta fɔ aw fana y'a ta fɔ ni maa min ye ko kɛ min ni aw ta tɛ kelen aw t'o don kaso de la procureur juge ni maa min ye fɛn dɔ kɛ jamana kɔnɔ min ni aw ta tɛ kelen aw t'o tigi minɛ k'o don kaso la wa o bɛ kɛ
ne maa min ye fɛn kɛ min ni aw ta tɛ kelen ye premier ministre président député aw t'o tigi minɛ k'o don kaso la wa k'a bɛ se ko la wa awɔ ala dun ye fɛn fɔ min n'aw ta tɛ kelen dɛ aw ko cɛ kelen nin yɔrɔ o ye muso kelen nin yɔrɔ ye k'a bɛɛ kelen ala ko ayi muso kelen nin yɔrɔ walima muso fila nin yɔrɔ o de bɛ cɛ kelen nin yɔrɔ ma aw ye mun kɛ ala la de monsieur le juge tara ala ye min fɔ e kun m'a mɛn fɔlɔ o y'a mɛn sisan procureur ala ye min fɔ e m'a mɛn de wa a kun ma f'i ye dɛ a fɔlen filɛ nin ye san a ye bɛna mun kɛ président ala ko ni minnu ma kiti tigɛ n'ale ta ye olu ye kafiriw de ye wa aw ko ni maa min ye fɛn wɛrɛ kɛ min ni aw ta tɛ kelen aw b'o tigi ɲangi n'est-ce pas ala dun ye fɛn fɔ yan min n'aw ta tɛ kelen na a tɛ taa ala minɛ procureur sini i tɛ polisiw cɛ ala ma o ka taa enquête daminɛ o ka PV dilan o ka ci i ma i tɛna ala don kaso la an k'a ye sa mɛ adamaden bɛ se k'i sanga ala ma cogo di ko ala ye min fɔ ko tɛ fɔ n'o fɔla o de ye balawu ye ni balawu don aw kana ne tɔgɔ fɔ dɛ aw kana ne tɔgɔ fɔ ne de ta y'a laselen ne ko n k'a bɛ kuranɛ de kɔnɔ a ye dɔnnibaa bɛɛ wele dugukolo kan ni kelen sɔrɔla yen min k'a fɔ cicɔn k'a t'a kɔnɔ n'a dun b'a kɔnɔ d'accord procureur sini i bɛ gendarmew cɛ ala ma o bɛ taa ala minɛ ka na n'o y'a minɛ ka na o la i bɛ ala juger i bɛ ala bila so mandat de dépôt n'i bɛ se ko la on va voir n'est-ce pas d'accord adamaden sabali quoi n'est-ce pas an badenw an ka tɛmɛ fɔlɔ n ye nin kɛ dɔrɔn a k'a faamu k'a dɔn ala ta o de kan ka fɔ ala ta de kan ka kɛ maa si tɛ ala ni san cɛ nul n'est au-dessus de la loi o y'anw damaw de ko yan sinon ala est au-dessus de la loi ala bɛ fɛn fɔ min n'aw ka sariya tɛ kelen aw tɛ se ka foyi kɛ procureur ni maa ye fɛn dɔ kɛ min n'aw ka sariya tɛ kelen a b'o don kaso la wa ala bɔlen filɛ ka fɛn dɔ kɛ min ni aw ka sariya tɛ kelen ala ko muso fila nin yɔrɔ cɛ kelen aw ko non égalité entre homme et femme en droit ni kelen dira cɛ ma kelen bɛ di muso ma a ye taa ala minɛ a ka ala don kaso la an k'o ye n'est-ce pas an ka tɛmɛ an badenw an ka nin kuma in yɛrɛ jɔya siɲɛ kelen kuma nafama hakililaw fɔla ka ban 8 mars fɛtɛbagaw a fɔlen fila o ye nin dɛ a mentalité bɛ cɛ o cɛ kunna a mentalité bɛ muso o muso kunna a y'a dɔn a bɛ kan ka kuranɛ sɔsɔ fɛn fɛn y'i tugu ka to ka kuranɛ sɔsɔ a bɛɛ ye kafiriw de ye n'a b'a dabila a y'a dabila n'aw continuer la k'a kɛ a y'a dɔn kuranɛ bɛ kan k'aw wele kafiriw aw bɛ janima kɔnɔ dɛ ustaz Berete y'a fɔ a ye ala ka waraba murutilen a y'a faamu wa d'accord n'a jala min ye o y'i ka ko i bolo n'a yɛrɛ ma diya i ye o y'i ka ko i bolo ne ta ye min ye dɔrɔn ala ta ka fɔ le reste là moi je m'en fous du reste a bɛ faamu d'accord an t'a jɔ yan an bɛ tila an bɛ groupe dayɛlɛ comme nin ye vocal fɔlɔ ye n bɛ na ni vocal filanan ye o bɛ na boli jihadiste de kan n y'a fɔ n y'a fɔ kunun cogo min na a bɛ faamu mais bi ta in comme on appelle 8 mars in an bɛ se k'o tigɛ yan comme déjà a ɲɛ dɔnna ka ban a bɛ faamu d'accord n bɛ adresse da nin kan donc an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ donc ni nana vocal filanan kɛ tuma min na an bɛ groupe dayɛlɛ inchallah donc ustaz Berete ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso les juristes prêcheurs international malien monsieur Berete Isiaka Sikaso Lafiabugu Kɔkɔ an badenw téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 70 03 48 53 groupe les croyants n b'a ɲini aw fɛ vocal ninnu a y'a partager diinɛ can a bɛ se ka dɔn cogo min na wasalamu alaikum warahmatullah